So ladies class final hit here in San Fernando, Bukidnon. Charlotte, Grace Ates, Kylie May, Sophia, Laila, Anjanel Saulog. Halaka. Oy. Nakauna. Grace Ates, Janel Saulog, Laila. Hoy! Ala, Janel Saulog. Wow. Sabi di angin ng bayan ng pagkain. Ala. Wow. Okay, paduwa na ko si Laila. Ay, nabay! Natumba! Natumba na sa si Laila. Natumba si Laila. Dagan! Irol! Ito orang sugam dagan Irol, oy. Okay. Grace Ates na po leading. Kado ko champion si Grace. Janel ani. Dili ay. Si Grace. Nakadua si Janel. Oo niya. Oo. Korete. Grace Ates. Pugong! Janel Saulog. Go! So, Port Kylie May. Ikalima si Laila. Grace Ates leading. Kaya nga si Laila. Ay! Natumba na Port! Si Laila! Ahay! White flag na Grace Ates. Agay. White flag. Last na lang. Toto. 4. So, Charlotte Galiarte. Go! Charlotte Galiarte on third. Siguro. Dili ay. Charlotte. Parehas lagi score Charlotte. 8. Tora, nangangamoy champion na Grace Ates. Second, Janel Saulog. Ang third na si Kwan yun. Si Aisa, napa si Laila, wapa na human. Waiting for checkered flag, Grace Ates. Power Indora, last call. Power Indora, 65. Checkered flag, champion Grace Ates. Second, Janel Saulog. Wala na, checkered na tanan. Go! Allah. Second, Janel Saulog. Third,
Mana, kaya buka-buka na tao. Checkered. Mga bisita na ito, hindi ka lagi ka sa sakay din. Kylie May Ford. Sa San Fernando. Ala, bukan sila ila. Ay, hindi na mo ka. Dili. Parehas lagi score tulo 8. Suba? Oh. Charlotte 8, Kylie May 8. Atas si Kylie May, Rian. Oh. May lang makuha niya ni si Kuan. Sophia. Iskura na sila. Kay matern siya. Ala. Teng, Ha? automatic 5 lang ila. Dili, magmakuha niya na Sophia, matern siya. Adil sa magkuling Sophia. Oh. Suwakin siguro, may. Asa naman COVID ka sa ate? Ala. Ala! Ay, natumba na po. Ay. Kanasan, solo yun ring. Ikalima gid siya. Kalima. 8 ilang score puro. Okay, 65. Coming up Checkered. next, 65. So, champion Grace Ates, Sikan. Janelle third, Charlotte fourth, Kylie May fifth, si Laila. Ayun na ila.